barya ta mga lods. Nalang ko naisip ka samtang nagtadtad ko og kanang manok kanang luto og kudo. Sa ato ding kinabuhi, makaingon jud ta nga tanan jud ay walay shortcut sa atong kinabuhi. Dili ta makakwarta kung dili ta manarbaho, dili ta makakaon kung dili ta molihok. No? Wala gyud shortcut na wala gyud mi yun na gibutang na daan diha giandam na sa Ginoo daan ang imong kaunon para igo na lang kamuling pud mo kaon. So ani man gud ni mga lods no. Ibutang na to pareha sa katabang. Kami mga katabang dili mi makadawat og kanang regalo sa among amo kung dili nila makita ang amo ang mga trabaho nga maayo. Dili mi makadawat og hadiya og gitawag namo diri og hadiya sa mga sa bansang Arabo kung among trabaho dili maayo o dili magustuhan sa mga amo kay once ma-appreciate man gud sa mga amo namo or sa mga Araba or Arabo ang among mga trabaho gahatag na sila og incentives or gifts sa imuha or hadiya. Like na ko ginahatagan ko gadgets sa kung amo nga babae ginahatagan ko niya usually gadgets tapos some allowance ning ana na free ko diri atanan. Dili ko nila gipagasto sa wifi ana maski pag ang uban baya dili baya tanan no. So dili na nila ihatag sa imo kung dili na makita nga maayo ka sa imong trabaho. Ikaduha, kana kung naa sa trabaho sa mga opisina, sa mga laing establishment like mga tindera, mga anak. Dili ko na sila ma-promote silang trabaho kung dili makita sa ilang employer yung giayo nila ilang trabaho. Dili mo angat ilahang ranggo kung dili makita sa ilang mga manager nga giayo ilang trabaho. So wala di shortcut sa kinabuhi mga lods no. So kailangan jud nato paningkamutan ang tanan para maabot ang gusto nato nga maabot sa atong kinabuhi. Tulad ra po na diri sa social media, trabaho na to diri kay Facebook. Wala shortcut diri kay Facebook. Dili ka mo dawat og sahod kung wala kay gipaningkamutan nga effort nimo sa isa ka bulan. Wala kay gibuhat nga vlog sa isa ka bulan, wala kay sahod. Wala kay upload sa isa ka bulan, wala kay content sa isa ka adlaw, wala kay paboto ng sahod. So wala di shortcut. Dili mo hatag simita sa imong nga automatically mo hatag simita sa imong kay na kay profile video mga ning anak. Dili na sila mahatag sa imong ning anak, pero nga anak na kay kanang gibuhat sa imong konsulda kung alaga babae. Wala na kay gibuhat sa imong Facebook, nag-upload ka og mga kuan nimo, mga reels nimo or mga long form video nimo. Nandiyo kay makuha nga sweldo. So sama ra gyud na diri sa Facebook mga lods. Karon naay kanang gusto unta nga. Syempre may una sila sa all, unta pahiram ana. So mga lods wala na ko kanang ingon nga na dili ko magpahiram sa inyo ha. Yung sulod jud ko aning Facebook kay para jud sa akong pamilya. Wala po kumangdahom basta ang akong gulang jud nga naay pang ginamos nga sudan akong pamilya kada bulan. Naay makuot akong pamilya kada bulan kay apiki gid pud akong pamilya naaram gid ni sa low kuan nga kanang kumbaga nabilong sa mga dili ko mipyo na pobre jud kay nga wala na jud gikaon nami gikaon pero pobre ni ana ba. So naningkamot jud ko nga kanang makasahod ko diri sa reels, kuan ko diri sa reels kay para jud sa akong pamilya labi na kay ako mga magpapa tiguang na so kailangan jud ako sila tabangan mga lods. As a breadwinner sa pamilya, maningkamot jud ko mga lods nga mahatag na ko sa ilaha ang bisan ka ng basic lang at kinahanglan nila like bayad sa kuryente, pangpalit og asukar, kape, bugas, ang ana mga lods. So ani man mga lods na ang atong pagkanang kung naaman tayo ma-achieve sa kinabuhi, wala na ingon nga na-achieve niya o na-achieve na po ni na ana lang kasayon, daghan ko struggles na gian, mapulaw ko, malipong na ko, kulang ko sa tulog, gitiis ko na mga lods kay para na ako'y mabuhat na content o na ako'y ma-upload diri asa mapa-long form video o mapa-reels, diba mga lods. So dili sayon mo nang giingon gani nako sa una pa lang aning video nga kung dili ta maningkamot wala tay ma-earn.
So sa to pa kailangan jud maningkamot ta para naatay ma-earn abot sa panahon or abot sa katapusan sa bulan. Kay kung wala tay pagpaningkamot i-uploadan na wala sad tay earnings. So wala jud lain nga kanang mahatag na ko sa inyo nga tips mga lods no para mag-success ang inyong mga upload o inyong pagpaningkamot diri sa reels or magpalong pang video man. Kundi maningkamot, mag-upload, mag-content hangtod sa mag-trending inyong video, hangtod sa mailaw mo sa mga tao, hangtod makasahod mo diri kamita kay ang atong kinabuhi walay shortcut. So maura na mga lods no, mo lang inyong iampo kanunay nga hatagan mo sa Ginoo kanang kabaskog sa lawas o kalinaw sa atong panghunahuna kay aron perminti ta makaunang content sa ato ang nga atong i-share sa abang tao nga makahatag og inspiration sa ilaha. So maura na mga lods ako sa tiwason akong giluto. Amping tanan mga lods. God bless us all.